Woi, adik. Pi beli kakak kopi. Tempo. Tempo pi beli kakak kopi. Beli sendiri, masih punya kaki, bisa jalan kan? Beli sendiri. Woi, sudah tidak nurut sama kakak. Cepat pi beli kopi. Daripada? Pi beli kopi. Daripada apa? Jangan mentang-mentang kau jadi kakak, kau suruh-suruh adik semena-mena. Nah, pi beli. Sudah tidak nurut. Sudah tidak nurut. Kakak bilang satu kali lagi pi beli kopi. Daripada cepat pi beli kopi. Cepat, cepat pi beli kopi. Daripada pi beli sendiri. Anak-anak begini nih cari mati memang. Betul nih ya? Hah? Betul. Kau tidak mau belikan kakak kopi nih? Oke. Mama, adik nonton bokep kemarin. Adik. Apa lagi? Saya tidak ada rahasia kok, saya lapor ke mama. Iya, saya beli. Pi beli. Makanya nurut. Kalau kakak suruh tuh nurut. Wah, apa dilapor sama mama? Cepat pi beli. Mama, adik nonton bokep kemarin. Mama, adik nonton bokep.